बुकटा चलू माँ पूजा पढ़ी वो सेकंड पैराग्राफ Listen students, page 128, have attention. Tribes in India are not a uniform population. Tribal community जो जगह रहते tribal population जो रहते हैं uniform नुहे. It varies from place to place. Tribals differ from each other in terms of their historical background, culture, socio-economic development, language, and level of integration with non-tribals. जिते ट्राइबल मान सहित नॉन ट्राइबल मान रिलेशनशिप आम देखू से फरक आसी थाए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री हैज डिफरेंटेड देम देयर आफ्टर देयर कल्चर इन द सेंस लैंग्वेज रिलीजियन लिटरेचर सो ऑन एंड सो फोर्थ socio economic development in the social and economic sphere they have a certain type of variance language and level of integration with non tribals when actually ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ट्राइबल कम्युनिटी बा ट्राइबल पीपल माने नॉन ट्राइबल को सहित मिसंती से इन्फ्लुएंस होती का द्वारा नॉन ट्राइबल को द्वारा आमे वर्तमान एटी कहबा कौन से जेति कि हमर ट्राइबल कम्युनिटी रो पिला अछंती से हम ओडिसा लिटरेचर सहित बा ओडिया लैंग्वेज सहित मोटिवेट होउछन ता माने को तांको कल्चर रो डिग्रेडेशन होउची बरं से मोटिवेटेड होउछंती तांको पई एटा होउची फॉरेन कल्चर नेक्स्ट स्टूडेंट्स as a result some of them lives in hilltops, some other forests, and while some others in plains. Indian tribes continue to suffer from variety of problems such as social, economic, cultural, and religious slum. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଯେ ପ୍ଲେନ୍ ଲୋକେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକିରି କେବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଏରିଆର ଯୋଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରି ଆସି ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ to maintain their objectives, to fulfill their financial demands. Indian tribes continue to suffer from a variety of problems such as socially यदि हमें consider करिबा गोटे ट्राइबल कम्युनिटी पीपुल जाउची जेतेबेले गोटे फेस्टिवल अटेंड करिबा पई सेठी गोटे से डिस्क्रिमिनेट हला बेले ताको लागुची कारण कोन एठी मो समाजर लोक केही नांती मोर व्यक्ति विशेष लोक केही नांती तमे देखिबो कटक रे बाली यात्रा होउची बाली यात्रा बुलिया पई केईटा ट्राइबल लोक जाउचନ୍ତି जी जाउचंदी सी नॉन ट्राइबल मान सहित मिसिकी जाउछन तांकर कोन गोटे स्पेशल आइडेंटिटी अछि नाही किंतु आमे जदि देखिबा पुणी हमर ट्राइबल पॉपुलेशन आर कमिंग टू कटक इन केस ऑफ दशहरा as well as बाली यात्रा एट दैट टाइम दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स से माने आदिवासी मेला रे जेंति प्रोडक्ट हुए से भली प्रोडक्ट मध्ये बिक्री करूछंती
फिर भी तांका भितर होमोजेनिटी नाही जेमती ट्राइबल कम्युनिटी लोक मैंने निज एरिया रे जेमती कन्फर्म थांती सेठी से माने बाहर आसी कन्फर्मेशन क्रिएट करि पारंती नाही। As a result, a number of social movements were launched among tribals which aim at to improve their socio-economic conditions and to restore and protect their culture, social structure, and rights over forest and forest products produce. ट्राइबल कम्युनिटी मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन थिला हरे कृष्ण ना ट्राइबल रो जो विशेष करी हिली एरिया रो प्रोडक्ट वर्तमान से प्रोडक्ट अब तांकर हेगिरे नाही ताको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं गला सेमाने भाबुतिले दिस जंगल इज आवर्स बट नॉट इन ओनली इन फॉर्मल आमे खाली नामक मात्र कहीदेवा कौन ये जंगल को मानकर आदिवासी मानकर जंगल किसी अधिकार ना इट इज गेटिंग टू बी अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एज वेल एज इंडिया ओडिशा गवर्नमेंट हो कि इंडिया गवर्नमेंट तापर अथराइजेशन आणुचंती एवं गोटे जिनस किंतु करा होउची तांको रिस्टोरेशन पई प्रोटेक्शन पई तांको कल्चर को बहुत किछि सोशल एक्चुअली मेजर निया जाउची सोशल स्ट्रक्चर इन द सेंस तांकर जो रहउची सोशल लिविंग कंडीशन रे मु एग्जांपल कहबी गोटे आज गोटे धरा जो हमर गोटे फंक्शन बा फेस्टिवल अछि से फेस्टिवल दिन आमे कोन करू टिके मेंटेन करू डेकोरम मेंटेन करू भलो टिके ड्रेस फ्रेस पिंधि के आसु सेठी देखिबो जदि ट्राइबल पीपल माने आसी गले से ट्राइबल नॉन ट्राइबल भितर फरक जणा पड़ी जणा पड़िबेनी तमे कुह मु भी तुमको कहबी सो फार आज कॉम्प्लेक्शन और कलर इज कंसर्न जदि कलर हिसाब रे आमे कहबा नेचुरली ट्राइबल पीपल माने कोन ब्लैक इन कलर कलर ना नहीं पुणी जदि देखा ट्राइबल पीपल माने जो ड्रेस पिंधुଛନ୍ତି दैट इज एक्चुअली ट्रेडिशनल ड्रेस से माने पिंधिबे इवन देखिबो हमर भी हां हमर ए जो होउतिला फंक्शन विशेष करी प्लस 2 सेकंड ईयर पिला मानकर रिजल्ट आउट होला पर मनीषा जाइतिला प्रोग्राम सेठी जाइतिला हमर सेकंड ईयर रो गोटे पुओ से गोटा धोतीटा भलिया पिंधिकरी कछा मारिकी जाइतिला पैंट उपर साइंस पढुतला मु से तो कल्चर को मेंटेन कर चलला जार जो कल्चर अच्छी से मेंटेन कला तेणु बेले बेले आम कौन रोचे सोशल फिल्ड रे जिते नॉन ट्राइबल मान सहित कंपैरिजन करा जाउची वी आर फीलिंग गिल्टी आम टिके गिल्टी फील करूछु बिकॉज वी आर नॉट प्रूडेंट वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू compete with the non-tribal so far as a tribal and non-tribal are concerned how as a result a number of social movements were launched among tribals which aim to improve their socio-economic conditions and to restore and protect their culture, social structure, right over the forest and forest produce. That's why when there is inequality in the society, there is certain difference between tribal and non-tribal community. The tribals raise different type of movements. ट्राइबल माने तांको डिमांड टाको फुलफिलमेंट करी विभिन्न प्रकार आंदोलन ऑर्गेनाइज कले एवं से आंदोलन में कौन होइची तुम देख पिले ट्राइबल कम्युनिटी रे जेतिकी एजुकेटेड लोक से माने कोन कले लीडरशिप क्वालिटी नियंती जेतिकी अनएजुकेटेड लोक से माने किंतु बॉन्डिंग भीतर रुहंती किंतु पिला आमे जदि देखिबा नॉन ट्राइबल ग्रुप रे प्रत्येक बॉन्डिंग पई किछि ना किछि कंप्लेन आसीबो तमे जदि पाठ अधिका पढ़िना तम मानक भीतर यूनिटी आसीबो तमे जदि पाठ पढ़िलो तम मानक भीतर डिस यूनिटी आसीबो कारण तमे आर्गुमेंट करिवो कोन पई आमे को प्रोग्राम को जिवु कोन पई फंक्शन को जिवु हमर ओरिएंटेशन कोन पई सेट रहइबा दरकार विभिन्न प्रकार क्वेश्चन अराइजेस कम्स टू द फ्रंट tribals themselves have started a number of movements for the exclusion of non-tribals from tribal areas हाँ पायल एडी शुणु ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଲେ କୋଉଠି ହିଲି ଏରିଆରେ ସେଠି କଣ ହେଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାନି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଏରିଆରେ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେନି ଏମାନେ ଶିକାର କରିକିରି ଚଳୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଠିକି ଆଉ ପଶୁ ଆସିବେ ଆସିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ नॉन ट्राइबल माने कौन कले टेक्निकल नॉलेज तांकर अछंती एक्सपर्ट अछंती बीटेक अछंती एमटेक अछंती से जॉब पाई गले नॉन ट्राइबल माने तेणु नॉन ट्राइबल माने जेते ट्राइबल एरिया रे जॉब पाइले ताले कुह से नॉन ट्राइबल माने बसति स्थापन कोठी करिवे ट्राइबल एरिया रे तेणु तांको पई सेटा प्रॉब्लम हैला आमे एरिया रे रहउथुलु आम ए जगह बडी हमर थिला ए जो वृक्षलता हमर थिला ए माने एठी रहिबा द्वारा हम पई किछि हडल होउछु सेति पई कोन कले से माने दे रेज स्लोगन for the deprivation or to drive away the non-tribals from the particular area.
Tribals themselves have started a number of movements for the exclusion of non-tribals from tribal areas. Tribal area ने non-tribal मानको exclude कराए tribe हुए दूरे दियो तोड़ी दियो. Tribals also launched several movements making demand for the formation of a separate state and independent identity. केମିତି ଗୋଟେ separate state create କରିବେ tribal ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ separate ନାଁ ରହିବ identity ରହିବ ପରିଚୟ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ. A number of movements were launched in Bihar, Madhya Pradesh and Odisha for political autonomy. Restoration of autonomy has been the hallmark of several tribal movements. ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦେଖାଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି. Prior to independence, some of the tribal movements started and died out automatically, but few of them in the northeast and Jharkhand movements are still alive. बहुत गुड़ा ट्राइबल अच्छा विशेष कर नॉर्थ ईस्ट कि झारखंड एरिया रे एग्जिस्ट करुँच became successful in establishing a separate state. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ demand କରୁଛନ୍ତି separate state ପାଇଁ. Some of tribal organizations like Mizo Union, the East India Tribal Union, Garo National Council are still active in launching different kinds of movement. ये जो मनकर ना आमे कहले एमाने कोन करछन्ती ऑर्गेनाइज करूछन्ती डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट बाबद. ताले पिले देखिबा हमें but prior to independence some of the tribal movements started and died out automatically. Tribal movement start हुए किंतु जेतेबेले कोऑपरेशन मिलेने कोऑर्डिनेशन मिलेने मेंबर मानकर ट्राइबल मूवमेंट स्टॉप हो जाए. Prior to independence, some of the tribal movements started and died out automatically, but few of them in the northeast and the Jharkhand movement are still alive and became successful in establishing separate states. Some of the tribal organizations like Mizo Union, the East India Tribal Union, Garo National Council are still active in launching different kinds of movement. ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ. ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବୋଧେ କାଲି କହୁଥିଲି पॉलिटिकल साइंस पढ़ेला बेले आमर विशेष कर नॉर्थ ईस्ट साइड रे को ट्राइबल पॉपुलेशन माने रहंती काली जो माने न आस्थिलो टिके बुझीबा को चेष्टा करो. मार्को टाइम पहले घर को लेके देखा पिले मनीषा ये जो ट्राइबल कम्युनिटी देखा पिले ईस्ट वेस्ट साउथ ये जो नॉर्थ ईस्ट रहा यही साइडटा मनीषा ये साइडटा कहाँ पर डिपेंड करछि पर्टिकुलरली हमर ट्राइबल कम्युनिटी एक्सेस रहउछ को माने आसाम मिजोरम मेघालय नागालैंड ये जो रहिले ट्राइबल पीपल माने से माने गोटे स्पेशली ताको इंपोर्टेंस देबाकू चाहिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे आमको केमती स्पेशली पैकेज मिलो हमर स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट बढ़ी बढ़ी चल किंतु गवर्नमेंट कोन करूचंती किछि पैकेज नउचंती फिर भी खाली सेतिकी भितर अछंती ट्राइबल पॉपुलेशन से कथा नुए सेठी अधिक कंसंट्रेट हेकि रहिछन अलगा जगह टिके मिक्स हेकि रहिछन. आज्ञा आसाराम मिजोरम मेघालय नागालैंड ये सब हैं जो स्टेट्स
ट्राइबल बा उत्तराखंड भी ताधरे सप्लीमेंट होउछि बा आमे कहिबार उत्तराखंड भी अछि देख झारखंड बेसी बट फ्यू ऑफ देम इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द झारखंड मूवमेंट आर स्टिल एलिव झारखंड रे जो ट्राइबल पॉपुलेशन अछंती सेमानक मूवमेंट एबे भी चलीछि तांको डिमांड ता फुलफिलमेंट होउनी पिले हमर some of the tribal organization like मिजो यूनियन मिजोरम रो अच्छा तापर हैला द ईस्ट इंडिया ट्राइबल यूनियन गारो नेशनल काउंसिल आर स्टिल एक्टिव इन लॉन्चिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ये माने विभिन्न प्रकार मूवमेंट ऑर्गेनाइज करिए बेली सेमानक भीतर वर्तमान प्रोसीड्यूरल किछि ना किछि आसी गलानी कार्यक्रम कोर्स ऑफ एक्शन आसी गलानी majority of a tribal movement started with some socio-cultural goals subsequently expressed political goals like autonomy and statehood मिजोराम रे जो माने टिके रहिले एजुकेटेड पर्सनालिटीज दे आर ऑलवेज डिमांडिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड दे आर डिमांडिंग फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे आर डिमांडिंग फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से माने कहबा कथा आमे तो इंडिया रो सिटीजन प्लेन एरिया लोक माने आपन को वोट देले कैपिटल सिटी रो लोक माने वोट देले आम ट्राइबल कम्युनिटी कोन वोट दउना कि वोट दउचंदी तेणु आम भोट अनुଯାयी जेम तांकर डिमांड बा ग्रीवेंसेस गुडा फुलफिलमेंट करूचंदी हमर सेंते डिमांड बा ग्रीवेंसेस गुडा को मध्ये फुलफिलमेंट करन majority of a tribal movement started with some socio-cultural goals, subsequently expressed political goals like autonomy and statehood. आमे केमती फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पाइबो अर्थात हमको स्पेशल पैकेज आसीबो आ गोटे रहउची हमर रिलेटिंग टू स्टेटहुड आमे केमती हमर ट्राइबल कल्चर को बेस करी ट्राइबल कस्टम को बेस करी विल फॉर्म स्टेट जो स्टेट हबो ट्राइबल रो आइडियोलॉजी की बेस करी ये सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स नेम्ड Bhagat movements were launched in Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan. Bhagat movement बोली गोटे movement start ହେଲା BHAGUT Bhagat movement ଆଉ ଏଟା start ହେଇଥିଲା ବିହାର ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ and ରାଜସ୍ଥାନରେ this movement is launched with a view to improve ରହିଗଲା ଏଇ କୋଉଠି ଉପର ଲାଇନଟା ହଁ ଦେଖ ପିଲେ majority of tribal movement started with some socio cultural goals social field रे ଆଉ cultural field रे କେମିତି ଆମ objective ଟା fulfillment କରିବା that is the main proceedings relating to tribal movement and the tribal people always demand that they must get specific socio cultural incentives or facilities by which their position would be predominant जो मैंने ट्राइबल कम्युनिटी लोक मैंने थे सी चाहूले आमको गोटे स्पेशल किसी ट्रिटमेंट मिलू जेहेतु आम टे अन प्रोग्रेस रहीचु आम एत प्रोग्रेस करनु एंड वी आर स्टेइंग एट बैकवर्ड पोजिशन सोसाइटी रोचु आमको जब किसी फैसिलिटीज मिलला देन एंड देयर वी कैन इम्बाइब आवर पोजिशन और सोशल स्टेटस The states like Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, and Jharkhand are concrete result of a tribal movement. ये बा ट्राइबल मूवमेंट रे एगुडा सब होची कंक्रीट बा प्रैक्टिकल रिजल्ट ये स्टेट मानकर ट्राइबल मूवमेंट चली दिला A socio-cultural movement named Bhagat movement were launched in Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, and Rajasthan. This movement launched with a view to improve their social status by imitating social cultural practices of upper caste Hindus by tribals. ପିଲେ ତମେ ଦେଖ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ରହିଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଯାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିକିରି ବେଦ ପାଠ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଲେ କଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନରେ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି ହାରାସ ଆଣିଛନ୍ତି ନା This movement is launched with a view to improve their social status by imitating socio-cultural practices of upper caste Hindus by tribals. ପିଲେ ଦେଖ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଫୁଡ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲଥିଂ ବାବଦରେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯାହାର ୟୁଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଏଲ ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା
ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଏଲ ଗୁଡ଼ା ନିଜକୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ, ଦେହରେ ଲଗେଇବେ, ଯୋଉଟାକି ବାଟଘାଟରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ହଉଥିବ। ତେଣୁ tribal community is there still then their demand is that how they can come to the national mainstream। ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେ ବାଇ ଡେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିବି, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକ ରହିଲୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପଲ, ତମେ ସେତିକ ରହିଲ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ। ମୁଁ କହିବି ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଘରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହେଲା, ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନରରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେସନ ପାଇଲୁନି କି? ଏବଂ ସେ ଲେସନଟାକୁ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ବଢେଇଲେଣି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। Community consciousness is strong among tribals. Tribal movement is a social movement which is agrarian and forest based. It has a long history that can be traced to numerous tribal uprisings that occurred in various regions of the world. Irrespective of their goals, tribal movement mainly appeared among the numerically strong, settled agriculturalists and economically well-off tribes. Tribals adopted two paths: non-violent path of bargaining and negotiating with the government, and using a variety of pressure tactics without resorting to violence and militant path of revolts or mass struggle। ଦେଖ ପିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହିଲେ ସେ ଏରିଆର କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସପୋଜ वी आर इन रूम नंबर 4, in order to clear almost all the 4 rooms, first of all, if we clear the room number 4, it became an experiment, it became an expression for other classes। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ କୋଚିଂଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଏ 4 ନମ୍ବର ରୁମ୍ କେମିତି ସଫା କରିବା। 4 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଫା କଲେ, ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆସିଲା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ସଫା କଲେ। ଯୋଉମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ 2 ନମ୍ବରକୁ ସଫା କଲେ, ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ସଫା କଲେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଇମିଟେଟିଂ ପାୱାର ରହିଛି, ଯୋଉ ଇମିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପାଣି ଅଛି ଏ ଯୋଉ ପାଣି ମତେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାଉ ଦେଖିବାର କୋনଟା ରହିଥାଉ, କେତେ ସମୟ ଅଛି ଦେଖିଲ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ସିଏ ପାଠ ପଢାକୁ କାହିଁ ଯିବୁ ପିଲେ। Community consciousness is strong among tribals. Tribal movement is a social movement which is agrarian and forest based। ପିଲେ କୁହ, agrarian in the sense depending on agriculture। ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କହୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବେସିକ ଦେଖିବା, ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ହଣ୍ଟିଂ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ tribal movement is a social movement which is agrarian and forest based। It has a long history that can be traced to numerous tribal uprisings that occur in various regions of the world। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାଏ। Irrespective of their goals, tribal movement mainly appeared among the numerically strong, settled agriculturalists and economically well-off tribes। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। Tribals adopted two paths, ଗୋଟେ ହେଉଛି non-violent path of bargaining and negotiating with the government, using a variety of pressure tactics without resorting to violence, and militant path revolt or mass struggle। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବାଇ ମେକିଂ ପ୍ରେସର ଅଫ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାସ୍ କିଲିଂ କଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାସ୍ ଏଜିଟେସନ କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିଲା ତା ବାବଦରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାହେବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକିଟା କମନ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ that became successful or not। ପୁଣି ଦେଖ types of a tribal movement in India। India ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର tribal movement ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଟା ପଚାର ହବ। India is a land of many ancient tribes। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଇବ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରୁହନ୍ତି। Even today they constitute an important segment of our population। ଆମ populationରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି tribal communityର ଲୋକମାନେ। देखो numerous tribal uprisings have taken place in India since 1972 sorry 1772। The first tribal uprising supposed to have begun in 1772 in Bihar followed by several movement। जो movement गुड़ाक ना कही देइछि एबेटाकू कोन कर पढिबाक आरंभ करिवो घरे अल्प अल्प की पढि मन रख। हमर देइछि 1795 मिजो 1810 हैला खंडाज। हमर जोटा कहू पर्टिकुलर ता प्रोनाउंसिएशन होछि कोन कहला कंध। आमे कहबा कंधा KONDHAS आम कंध बोली कहू कंध शबर ए मानकू। तेणु कंधस खासी एंड गारो पोल्स कचारिस नागास सांताल्स भुयास डाफलास मुरियागंज एंड मुंडास ये माने सब गोटे गोटे ट्राइबल माने टाइप्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट रेस्पोंसिबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल मूवमेंट प्रायर टू इंडिपेंडेंस तळु जे देखिबा ट्राइबल मूवमेंट को केमिति कोन मनीषा डिवाइड कराइछ। मेनी ट्राइबल लीडर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड एक्सहॉर्टेड देयर फॉलोअर्स टू ड्राइव देम आउट। बहुत ट्राइबल लीडर माने थिले फ्रीडम फाइटिंग रे निजु निज पार्टिसिपेट करथिले एवं तांकर जूनियर मानकु मध्ये एडवाइस करथिले पार्टिसिपेट करिया पई। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट वेर लॉन्च्ड बाय ओरन मुंडास इन गुजरात रे आ मध्य प्रदेश रे आल्सो विभिन्न प्रकार मूवमेंट चल। KPS Singh in 1985 analyzing tribal movement prior to independence have classified them mainly into three phases। तीनटा फेज रे KS Singh डिवाइड कले। फर्स्ट फेज 1795 रू 1860। सेकंड फेज 1861 रू 1920। थर्ड फेज 1921 रू 1947। ये ऑलरेडी चारिटा फेज धरिक ट्राइबल मूवमेंट हमर कंटिन्यू करिछ। ट्राइबल मूवमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट पर कौन ट्राइबल मूवमेंट रही। आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट मूवमेंट्स ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ आउटसाइडर्स। जो माने बाहर आसिले से माने कौन कले से माने को एक्सप्लोट कले। तमे जानिथिबो आजिकली बेलकाल जो बड़ी सिचुएशन हेलानी ट्राइबल कम्युनिटी रे से माने आसी बस स्थापन करिवे आ से माने कौन कले ट्राइबल मान को एक्सप्लोट करिया चेष्टा को माने पर्टिकुलरली जेतले हमें कहबा नॉन ट्राइबल बा फॉरेनर बा बाहरु जो माने आसु जो माने टिके कल्चरली डेवलप्ड अछथि एजुकेशनली डेवलप्ड रहिछन। पुणी जदि हमें देखिबा हमर जो फेज वाइज ऑलरेडी मेंटेन बा डिस्ट्रीब्यूट कर देछि। केस सिंकर मूवमेंट गोटे देछि फर्स्ट फेज 1790 एटा मन रखिबो एटा को हमें कोन कले ब्रिटिश पीरियड बोली कहले। सेकंड फेज कॉलोनियल पीरियड। थर्ड फेज हला नेशनलिस्ट पीरियड। 1921 बेले को 1915 एमके गांधी आसी गले आसिला परे परे हमर कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हला 1900 केते असहयोग आंदोलन केबे स्टार्ट हला 1900 200 असहयोग आंदोलन केबे आरंभ हला 1920 पर 1920 पर स्टार्ट है नि सब सिविल डिसोबीडियंस केबे हला 1930 तापर क्विट इंडिया मूवमेंट केबे 1942 हो मारी फाइल हां नहीं पळियाटी शीघ्र एठी ये पाठर माने जहाँ बही रे देछि से भी कहबा मनोर किछि कहबो कोन कहबो कोडी ट्राइबल मूवमेंट को जे ट्राइबल पीपल अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी मान को कोन करले इंडिपेंडेंट परे परे डिवाइड करा जाय छै विशेष करी पर्टिकुलर जे तंग डिवीजन को कंसीडर करबा prior to independence have classified them mainly into three phases। प्रथम फेज थिला 1795 रो 1860। ब्रिटिश पीरियड समय रे मध्य सेमानकर कंडीशन
was from bad to worse. ବହୁତ ସେମାନେ ସଫରର ଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର 79 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ହେଲିନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର 79 ଇୟର ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା କ'ଣ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କର ଭାଷା। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଫରେନର, ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବ୍ରିଟିଶର କଥା ବୁଝିପାରୁନା, ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଇଫ୍ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, हाउ आवर कल्चरल डेवलपमेंट आउट टू बी, how it would fascinate towards our cultural development. Culture means development of literature, culture means development of language, culture means development of our custom, culture means development of tradition. ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେଇଛେ ନିକିତା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେବେ ହେଲେ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆଇ ଫିଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ, ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ ଭଲ ଚାଲିବ। ଏବେ ବି କୁହ 79-80 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, वी आर गेटिंग द लेसन स्पोकन इंग्लिश। 80 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 80 ବର୍ଷ ହବ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛେ। ତାମାନେ ଭାବିଲ ବ୍ରିଟିଶର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବୁ ଆମ ଦେଶକୁ, ସେ ସବୁ କୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଥିବେ ଅନୁ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ରାଇମ କରାଯାଉଥିଲା ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଲେଡିଜ, କାରଣ ଲେଡିଜ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତମେ ଜାଣ ଦେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିୟର ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବହୁତ ସଫରର ଥିଲେ କୋଉମାନେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲେଡିଜ। ତାହେଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଠାରୁ ଏଯାକେ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ହେଲା 1861 ରୁ 1920 କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ। ଥାର୍ଡ ଫେଜ ରହିଲା ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆମର 1921 ରୁ 1947। ଆରି ଭିତରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଲା ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାହାର, ଏମ କେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଥାର୍ଡ ଫେଜ ଦେଇଛି 1921 ରୁ 1947। आफ्टर पे आमर विशेष कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर देख गोटे गोटे बुक रे भी वेराइटी दउची, आमे कंसीडरेशन करबा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंट ट्राइबल मूवमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप रे ट्राइबल मूवमेंट को क्लासिफाई कले। देख मूवमेंट्स ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आउटसाइडर्स, पिले जो माने फॉरेनर आसिले, बाहर जे आसिले तांको एक्सप्लॉइट कले। एक्सप्लोर कले कौन, मु उदाहरण स्वरूप कहबी आम मान भितर एक्स हूँ गोटे ट्राइबल कम्युनिटी पुओ। सी कौन करना आसला कि महू बिक्री करने, सी कहला मु केते टंका नेबी ना, मोर बेसी टंका दरकार ना, दीटा हाथ देखईदेला, पापुली दीटा देखईदेला, तामाने मु नेबी केते 10 टंका। आमे कौन कहले ताकू टर्चर कले, चाहिए कौटी गोटे नकली नोट दबा, कौटी डुप्लिकेट नोट दबा, ये जो गुड़ाक आम देले यहाँ गोटे एक्सप्लॉयटेशन। किंबा पिले ट्राइबल कम्युनिटी लोक कहे कौन 50-50-100, आम 5-5-10 देले। एमती बहुत जगह लोक मैंने कौन करते चिटिंग करते, से ऑनेस्ट लोक, से किसी मन में गोटे किसी हिपोक्रेसी ना, स्टिल देन दे आर गेटिंग द सफर, से सफर रुहति। कारण कौन, ये जो हायर कास्ट लोक रहिले, डोमिनेट कास्ट लोक रहिले, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। Alika, if any problem arises, you can ask me again and again. Movement due to economic deprivations like those of Gonds in Madhya Pradesh and Maharashtra in Andhra Pradesh. What is the meaning of economic deprivation? The tribal communities prefer physical labor. The tribal communities prefer physical labor, but they don't take proteinous foods. Physical labor करिवे किंतु भल खाद्य खाइबेनी ट्राइबल कम्युनिटी लोक माने, सेतिपई तंकर हेल्थ कंडीशन बहुत कोन रिटार्डेटेड। ट्राइबल कम्युनिटी लोक मानकु जेते भी स्कोप दिया जाऊ, तमरी क्लास रे देखुथिबो बहुत ट्राइबल पीपल, बहुत ट्राइबल स्टूडेंट अछन, से माने प्रॉपर वे पढुचंती, पढुनाती। मु तो कहीं जानिबे केही गुटे पढुनी ट्राइबल कम्युनिटी। कौन पढ़ता है ट्राइबल कम्युनिटी? सोचो, जो पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद 55-60% रखने के बाद घर को चल जाते हैं, घर को जाने के बाद शादी कर लेते हैं। वो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? ऐसे तो होता है आजकल जमाना में, ऐसे भी फिर भी होते हैं। चाइल्ड मैरिज एबोलिशन हो गया है ट्राइबल कम्युनिटीज में, देखेंगे तो इसे 15-14 साल 13 साल के लड़के लोग, एक 13 साल के लड़की लोग, एक 13 साल का लड़का के साथ शादी करते हैं। अरे क्या वो 6th-7th क्लास बच्चे लोग के साथ जैसे कैसे होता है? So they are not understanding anything else. They only know that we are human beings.
will eat something relating to squirrel or a snake or a frog or a guava, like गोधी खाइबे, बेंग खाइबे, एम तांकर रहला कोन कि डाइट रे से माने नेले। आ गोटे बड़ जिनिस होउची कोन, तांको जदि आमे डिबार करिबा सेतेरो, दैट विल एक्चुअली बी एफिलिएटिंग टू देम। आमे गोधी रो गुआना गुआना इक्वाना, हाँ गुआना, मंगूज नेउल मारिकरी खाइबे, फ्रॉग खाइबे, आउ हमर जो रहिले हैं मारिकरी खान से माने no mandia mandia that is a घुसरी they are also taking ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବଡ ବଡ ର୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମୂଷା ଗୁଡାକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଡେଇକିରି ମାରି ଖାଆନ୍ତି। ପାରା ମାଂସ ଏସବୁ ସବୁ ସେ ଖାଇବେ। they are habituated to all without any actual confusion. So students, movements due to economic deprivation, particularly those of Gonds in Madhya Pradesh and Maharashtra in Andhra Pradesh. Such questions will be set in multiple choice questions. Nikita, for a multiple choice, we can say Gonds are found in which state of India? Madhya Pradesh. Payal. Thereafter, Maharaj are found in Dash. Andhra, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh also taking a prominent role in this regard. Mahars are found in Andhra Pradesh. Separatist movement like those of Mijos and Nagas. ମିଜୋ ହେଲେ ମିଜୋରାମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ସୁରଜିତ ସିହ୍ନା in 1968 has classified tribal movement into the following types. ସୁରଜିତ ସିହ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥନିକ ରିବେଲିୟନ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭାବନା ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଜମିରେ ରହିଛୁ ସେ ଜମିଟା ହଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଟା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ପାଉତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଏଥନିକ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଏରିଆଟା ତାର ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା। ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କଣ କଲା କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥନିକ ରିବେଲିୟନ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନରେ କେମିତି ରିଫର୍ମେସନ ଆସିବ। if you go to picnic to different type of tribal areas, maybe Keonjhar, maybe Mayurbhanj, maybe Baripada, maybe Devkunt, ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଅ ପିକନିକ ପାଇଁ ଦେଖିବ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କୋଳି ଆଚାର କରିକିରି ବସିଥିବେ। ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ। ଜଣେ ଜଣେ ବି ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ନିଶା ଫିସା ଖାଇକି ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଥିବେ କଣ କି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତମେ ଜାଣିବ ମକର ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ପର୍ବ। କୋଉଟା 14 ଜାନୁଆରୀ, ହଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ପିକନିକ ଯାଉ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ପିକନିକ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ଯାଉ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ସେ ଖେଳନା ରଖିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ନିମ୍ବ ତେଲ, କରଞ୍ଜ ତେଲ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଣିକି ଆଣିଛି, ବହୁତ ଠକରେ ପଡିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହ। ଆଜି ଆଜି ନାଇଁ କାଲି ଅଛି ମା 6:30ରେ। ନା ନା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଛି। ଆଜି ବା ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ ଅଟୋନମି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ରିଲେଟିଂ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଅଟୋନମି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେୟାର ଇକୋନୋମିକ ଡେପ୍ରିଭେସନ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗେଟିଂ ଡିଗ୍ରେଡେଡ। ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପା ଯିବି କହିବି ରାଜଶ୍ରୀ ଆଉ ମତେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନା, ଭୋଟ ଦେବି। କଣ ଦବ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା। ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଗେଟିଂ ଏଜୁକେଟେଡ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେଣି, ବଟ୍ ଲିମିଟେଡ ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେଣି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇକି କହିବ ସେ ବୁଝିବେନି ସେମାନେ। ସେ ଯିବେ ତାପରେ most of the time they are also suffering a lot owing to exploitation, particularly the ladies categories. They are getting certain type of misuse
by the upper castes, by the political leaders, so on and so forth. ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଳିପାରିବନି। Particularly, I am going each and every year thrice to Mayurbhanj district. Tribal community ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି, ଆମର କାମ ଫାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ କହିବେ, କାମ କରିବେ, ଭଲସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ମୋବାଇଲ ଧରିବେ, ଟିଭି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିଭି ଘରେ ରହିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ରହିବ, ସବୁ ମାସେ କାମ କରିବେ। କ'ଣ ମୁଡକୁ ଆସିବ, କାଲି 8ଟା ବେଳୁ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। କାହିଁକି? ଆରେ ତମ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇନା, ପଇସା ନେଇନା, କାହିଁ ଯିବ? ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ନେଇ ଘରେ ଦେଖି ଆସି, ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆଉ। ଆରେ ରୁହ ଖାଇକି ଯିବୁ ତ ଆଉ। ଗାଡି ଦେଖ ବେଶୀ ସବୁ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ ଡକା ହେଲା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେଇ ଛାଡିଦିଅ, ଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଜଣକା ପଇସା ଦେଇକି ଆସ। ଆଉ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ଦିନ କାମ କରିବେ, ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭୁଲ ହବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଭୁଲ ହବନି। ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ସେମାନେ, ସଚୋଟ, ବହୁତ କେୟାରିଂ ପର୍ସନ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଇଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭାରି ସଚୋଟ ଟୁ ସର୍ଟନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ଅଛି, ଲାଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ, ଆମେ ବ୍ରିଟିଶର କିଛି ଦିନ ହେଲେ ହେଇଯିବା। ଆଉ ପିଲେ ପୁଣି ସକ୍ସେସନରିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରପର କେୟାର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ वी मस्ट ସେପାରେଟ, କ୍ରିଏଟ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟହୁଡ। ତମେ ଯୋଉ ମିଜୋ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲ, ମିଜୋରାମର, ତମେ ଯୋଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କଥା କହିଲ, ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତମେ ଦେଖିବ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ଗୁର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନିୟନ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ imprint their demand according to the senior confined, according to the scenario confined. Agrarian unrest, what is the meaning of agrarian unrest? ପିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିବି ये ପାହାଡ ଏରିଆଟା ଥିଲା, ପାହାଡ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ପାହାଡ ତଳ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଫସଲ କରୁଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଛେଳି ଗୋରୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ପାହାଡ ଉପରକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକିରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଲିଭ୍ସ ଗୁଡା ଆଣୁଥିଲେ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଶାଳ ପତ୍ର, ଶାଳ ଲିଭ୍ସ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣୁଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସରେ ସେମାନେ ୟୁଜ କରି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସାଇଜ ଦେମସେଲ୍ଫ, ହାବିଚୁଏଟ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ହଣ୍ଟିଂ, ଶିକାର କରିକି ଆଣିକି ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଦି କେୟାର ଅଫ ଦ ହିଲ୍ସ, ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦି କେୟାର ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦ ଫୁଟ ହିଲ୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ତହସିଲଦାର୍ସ। ତହସିଲଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ରାଜସ୍ୱ କଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍, that is getting to be choked, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। that's why agrarian unrest is there। କୃଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି। L.K. Mahapatra in 1972 has classified tribal movement in the following types: reactionary movement which tries to bring back the good old days, conservative movement which tries to maintain status quo, revolutionary or revisionary movement which are organized for improvement or purification of the socio-cultural order by eliminating evil customs, beliefs or institutions. Reactionary movement in the sense tribal community ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ old is gold, old is gold। କାରଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘରର ପରମ୍ପରା ଯାହା ଥିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଥିବେ। ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସିବେ, କାମ କରିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଘରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପ୍ରବଳ, ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଦରଜ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି, ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ କିରୋସିନ ଦିଅ। କିରୋସିନ କ'ଣ କରିବେ, ଦେହରେ ବୋଳିବେ। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ହାତରେ ଲାଗିଯାଉଛି କିରୋସିନ, ତାକୁ ସାବୁନ ଡେଟଲ ପାଣି ପକେଇକି ଧୁଅ, କାହିଁକିନା ଭଲ ବାସନା କିରୋସିନ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କହିବେ କିରୋସିନ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ, ଦେହର ଯୋଉ ଦରଜ ଗୁଡା ସେ କମିଯିବ, ସେମାନେ କମିଯାଏ। ପୁଣି ପିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କନଜରଭେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କନଜରଭେଟିଭ, ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ତାଙ୍କ ତମେ କେବେ ବି, and you must be knowing another thing, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ କ୍ଲାସ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ନିୟର ବାଇ, ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, they are bathing in the pond without clothes, they are bathing in the pond without clothes, and if you see them and laugh, they will arrow you. Very danger there, they are very danger. And you must be knowing about Chandigarh, and thereafter Arua, Bhodanga, thereafter a middle portion is there. They are rehabilitating themselves. Sure, sure, they have no understanding. Their understanding is that what they think, ସେମାନେ ଯୋଉଟା ବୁଝିବେ ସେଇଟା କରିବେ।
ତମେ ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି ତମେ ନା 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 while bathing, while taking bath, they actually customize to do that, and if you laugh at them, they will kill you. Very dangerous. This custom is going on both. So students, conservative, that means which tries to maintain status quo. Revolutionary or revisionary movement, which are organized for improvement or purification of the socio-cultural order by eliminating evil customs, beliefs, and institutions. And another thing is that they are actually accustomed to social customs. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ଲଡ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଇଦେଲ ଠାକୁର ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବେ। ବାଇ ଗିଭିଂ ସର୍ଟନ ଟାଇପ ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସେମାନେ ନର ହତ୍ୟା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଥା, ଆନିମଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଛି, ମତେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଧରିକିରି ଜଣେ ଗୋଡେଇଲା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମକୁ ବା, ତମକୁ କହୁନଥିଲି? ହଁ କହିଛି। ମୁଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସରେ ଗାଡ଼ି କାମରେ ଯାଏ, ମତେ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ରୁହ ଏଠି ମିଳୁଛି ଠାକୁର ଲାଗିବେ। ମୋର ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 9 or 10 years ବ୍ୟାକ୍, 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମତେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଠାକୁର ଲାଗିବ ଆସ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ପିଟିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲେ ବଳି ଦେବେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ମୁଁ ବି ଗଲି, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ମା ଗୋଟେ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିନା ହୁଏନି ଗୋଟେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝାମୁ 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 ଯାତ୍ରା, ସେଇ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର। ସେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କଣ କହିଲ ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ଭରିବେ। ଆରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆଗରେ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ମତେ ଦବ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି ବୋଲି। ଏମିତି ତ ଧଇଲା ଗୋଡେଇଲାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ପଡି ଉଠିକିରି ଦୌଡୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ 8-10 ଥର କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆସିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ପିଲାଙ୍କୁ, କେବଳ ତମକୁ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ଇନଫର୍ମେସନ ନଥିଲା। ଏମିତି ମୁଁ ହେଲି ପଡି ଉଠି ମାନେ ଜୋତା ଗାଡି ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାହି ପିଲା କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ କାଳିଶୀ ଠାକୁର ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଲିପ। ଆଉ ଝୁଲିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ କାଳି କପାଳି ନର୍ମନ ମହାଳି ମୋ ବାସୁଳି, ଝୁଲୁଥିବ ଏମିତି ରୋଲ କରିଥିବ, ସେମାନେ ଏମିତି ଝୁଲିବେ। ଝୁଲିକିରି କଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲାଇଜ ହେବେ। କଣ କି ଆମ ଠାକୁର ଲାଗିଗଲା, ଆମକୁ ସ୍ପିରିଟ ପଳେଇଲା, ଆମକୁ ଝୁଣା ଦିଅ, ଧୂପ ଦିଅ, କଦଳୀ ଦିଅ, ନଡିଆ, ଏମିତି ଏମିତି ଜଳୁଥିବ ଧୂଆଁ, ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ପିଲେ ଆମର ଏଲିମିନେଟରୀ କଷ୍ଟମ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମକୁ ତମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବନି। ହଉ ଏଇଠି ରହିଲା, ଏସ ଆମେ ଦୁବେ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମାର୍କିଂ କରିଦିଅ।